ah. Alalain na lang kita, bes. Sorry. Sige lang, Sai. Sige lang. Sorry, bes. Akin ngayon yung araw na to, boy. Sa'yo talaga to, Sai. Tagal ah. Happy birthday sa'yo. Okay, light speed power kick lang. Full buff. Image niya. Pasok tayo blue. Pasok. Wala pa. Okay, SU. Tara, Tore. Mag ako, boy. Boss Tore ah. Ready MP ah. Paharang ah. 3, 2, 1, MP muna. Ready 1. Up. Ilan lang to. Paubos muna to. Paubos. Ipalingan nyo Tore. Tore na. Huwag na kayo magalat. Tore na. Makuha mo na Tore. Hindi nyo kaya ubusin. Napata na ubos ah. Ipasok blue patay. Kalimutan ko mag-ano. Yung nasa portal, light speed power kick nga. Tore nga. Ano nga Tore. Basag. Hindi, makukuha namin. Okay, Tore lang. Yan na. Meron. Okay. Balik tayo portal blue. Portal ah. Harap pag Gayos ah. Ito lang to. Right side nga, makako nga, right nga. 3, Dave. 2, Salma. ano kayo? Ready 1, up. 2, up. 3, up. Tulak nyo. Huwag naman kayo dyan. Tulak nyo. Iba lang kayo portal blue. May Phoenix pa. Ready 1, up. 2, up. 3, up. Base muna na, ubos kayo dyan, Sai. Oo, boss. Okay, base muna. Pitik ka image base. Tara portal blue, pasok. SU. Dito muna, kalma lang. Dito likod lang warehouse. Makro ko nga dito nga kaliwa muna. Dito lang muna, kalma. Tara kaliwa, kanan, makro ko. 3, 2, 1, tara push. QC. Palinis to, red 1. Up. 2. Up. Palinis. Tulak nyo. Paubos. Hindi siya man ha. Tokobi oh. Paubos. Pati yan o raid. Paubos kami gip ha. Okay, base na. Yung ano, natira. Base nyo na. Takbo nyo na base. Base na. Huwag na kayo mag-abol dyan. Dali. Gago si sa'yo. 1 minute pa. Makro ko. Base. Pitik ka MH. Tara portal blue. Habol na lang yung iba. SU dito muna. Wala mo nang gagalaw. Dito lang. 3 ito. Tara dito. Makro ko. Dito. Tara tulak to. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Palinis. Ito lang tayo C6 ha. Makro. Palinis. Meron pa yung up ka. Reso patay. Raid team. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Ibalik nyo blue portal na. Takbo. Portal blue. Takbo nyo portal blue. Pasok lang yung patay ah. Andyan Chaos ah. Kaya ano. Phoenix gift. Pasok lang. Portal blue lang. Press. Okay, pati kayo MH dito. Okay, dito lang, kalma lang kayo. Makro ko right kayo. Ibugawin nyo lang, tayo lumapit. Tantayan nyo lang lumapit. Ready 1. Up, yan na. Chaos. Tulak. Dyan lang muna ha. Huwag kayo lumayo. Harap likod. Ready 1. Up. Harap likod. Bus kami kip ha. Andyan pa yung main ng Phoenix. Sige. Base. Atin na to. Base muna. Walang mapu-blue. Pre. Kalma. Pwede na tayo magpasi siya. Sige. Ay, Mitch ah. Base. GMH nga.
pasok green. Tara, pasok green, pasok green. SU, baba. Torre. Ano ni Boss Gip yan po, tangina. Ilan kayo, Boss Gip? Saan dito tong iba? Gip, Torre. Yung commander na guys. Patayin ko na to. Right side tayo, macro ko. Harap Phoenix galing Phoenix base Macro ko nga, dito nga, macro ko nga. Michi, Galaw, Michi, galaw, galaw. hindi mo si Gip Gip. Oo. Image nga dito. Taas ni Michi. Patingin nga ako Phoenix base. Say. Hindi ako na- Saan yan, Gip? Phoenix base buo nagre-recover. 30 ka ta, 30. Pero sila besa. Okay, harap dito harap galing Phoenix Baba sila na rider. Nasa... Okay, alala natin. Macro ko, balik nga dito. Yung pwesto sa Phoenix dito, malapit sa torre. Makinig kayo lahat kay Michi ba eh. Gago, ba't nagtutori to ibang tropa mo? Ano? Gip? Ako nagtutori yung monkey rito, Gip ha. Monkey Yuga tsaka wet Gip ay. Saan yan? Nagtutori yung yung monkey Gip, gago. Sabungan yan! Dito, tara, sabungan, takbo. Push nyo, palinis, sabungan, ready. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. May namatay ba? Ako! Balik nga tayo, angat nga kayo. Kung di ma-raise, angat. Lasing! Para Balik sa ko eh. Takbo na, pa green. Angat. Slant lang muna. Habol dito yung namatay. Sabungan sa Michi ha. Angat daw ba yung manig ka? Huwag niyo tirahin gago. Ba't niyo tinitira raid natin? Habol. Kalma lang. Ibinit pa. Alam mo ka lang Michi ha. Huwag niyo tirahin raid team natin. Gar, same badge na nga yan. Nalilito pa kayo. Sino tumira mo murahin ko? Ewan ko, di napansin eh. Sige lang. Dito lang kami nasa Ang bobo ni Burnek. Ina mo Burnek. Same bunch ka eh. 3, 2, tara, sabungan. Push, sabungan. Ito, 30, ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Palinis. Laliman nyo. Macro ko. Dito, 30. Macro na. Ito, right team. Compress lang muna. Harap upper hydro Nasa 30 kami, 30. Re-image kayo. Galing baba, ready, 1. Up. 2, up, 3, up, linisin nyo to. Press nga ako, Dave. Balik kayo 30. 30 lang. Para-image. Nagtotore ba? 3, kontra na kaliwa. Macro ko. Harap Phoenix, ready 1. Up, 2, up, 3, up. Okay, huwag nyo na itulak Diyan lang, tignan nyo yung Chaos, likod. Harapan nyo na Chaos. Likod, ready 1. Up. Balag nyo na, reset tayo. Diyan sila gip. Tangina mo na siga sa iyo kabar eh. Bobo puta. Gawa mo tayo bis. Base muna. MH, tara pasok green. SU Sila muna paunahan nyo, huwag nyo tirahan yan. Macro ko lang. Lahat. Boys, dito yung makaroon ng 12 bell oh. 3, tara baba. Left side, Dan road. Wait lang, wag muna, sila gip muna dyan. 3, tara tulak, palinis, ready 1. Up, 2, up, 3, up. Tara 30 tayo. Pag nalinis na 30 tayo, 30. Macro ko. Galing Torre 3, tara Torre. Torre, ready 1. Up. Palinisan to. Macro ko. Pwesto na Phoenix, macro ko. Dito right side. Remix nyo Sige. Boss Mitch. Harap Phoenix base. Ito Phoenix, ready. Tulak, ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Kaya na. Linisin nyo. Balik kayo Torre side. Tulak nyo na MP. Clash na. Sige. Tulak nyo na. Boss Gip Dami pa namin dito. Angat nga kayo, green.
Pasok na, green niya muna. Palinis ta. Papatay kayo dito. Papatay na kayo baba. Base muna. Wala mag-portal lang green boy, pwede na tayo magduka. Ay, pasok na green. Base. Full buffs. MH. MH base daw. MH. Tara blue. Pasok blue. Yun nyo ah. Patayin nyo muna to. Yung lupit mag-command. Balik kayo dito. Likod portal la pre. Likod portal tuloy. Likod warehouse pala. Sa chaos ha. Wait lang. Okay. Wait nyo. 3, 2, 1. Tara tulak chaos. Ito mga nauli. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Linis. Phoenix pa. Palag nyo na Phoenix. Bawasan nyo. Andito na Phoenix. Gip ha. Buo to gip. Tanda 2 party Phoenix, magtutorials ano ka? MH base. Tara blue na. SU na party ko. Blue muna dito lang. Kalmahan nyo lang. Tara right. Macro ko right. Down right. Dito ako likod warehouse. Nope. Yung may right side, tanda. Tanda ako na lang magre-report sa'yo. Sige lang. Tanda, Dito lang tayo. Ay, rinig mo, tanda. Ayan chaos ha. Wait nyo. Huwag nyo itulak. Kalma lang. Ito. No. Ready. Tulak. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Balik kayo. Tayo. Andito na Phoenix. Tara Phoenix. Ready. 1. Up. 2. Up. Pati yung raid andun din ah. Andun din yung puro Ay, Phoenix. nagkabanggaan sila. Amin nga. Nasa Base. may blue portal. MH base. Tara blue. SU party ko. Dito lang, kalma. Dito lang. Kalma nyo. 3. Kalma. Dito lang. Right muna. Wala pa MP. Bakra guys. Makinig kayo Amici guys. Antayin nyo kayo. Ready. 1. Kalma. Wala tutulak. Kalma. Sisig yung kayo. May oras. Sisig yung Kalmahan niya. yes, Michi ah. Sige. C6 yung ano Chaos ah. Likod kami. Harap likod. Raid team. Phoenix. Kalma lang. Dito tayo left side. Macro ko blue. Portal blue side. Bakra Dito guys. lang. Kalma. Walang tutulak. Kalma lang. Patay oras pre. Solid ko man si Michi boy. Napakalupit. Andito. G1. Kalma nyo pre. Huwag nyo pasunog yung ano nyo ah. Ready kayo Balik yun guys. Makinig lang kayo. Balik tayo right. Macro ko. Dito lang right. Huwag nyo nakulitan. Harap likod ha. Raid team ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Reso agad. 3. 2. 1. G2 nga. Pwesto lang G2. Pwesto lang. Walang pupunta dyan. Sila gip muna dyan, pre. Dito lang muna. Balik tayo dito, macro ko. Balik tayo, 1 minute pa. Balik tayo, macro ko. Yung namatay, habol dito, pre. Sige na portal tanda. Dito 1 minute nagpo-portal toro sila eh. Tingin ako portal. Gago sinisin ako. Ang bobo na ba? Dito yung chaos sa QC huwag nyo itulak. Dito, cut lang. Ready? 1. Up. Wala papasok C6. Cut nyo lang. Linisin nyo. Pasok nyo C6. Ayan pa, okay. Ayun Phoenix, oh. Palinis. Tapa lang. Phoenix pa. Tapa lang. Bawasan nyo. Watak base gago pala. Tara, portal blue. Tara, recover tayo blue. Habol. Pasok blue yung namatay. Wala titira dyan dito right side lang May connection kayo ni Michi ah. Ang ina may connection si Tanda tsaka si Michi boy. Di obvious na lasing na si Saiden puta yun. Right side yan. Macro to. Tsaka si Michi boy.
Macro. 3. C6 daw! Kalma lang. Dito lang. Butas lang muna. Kalma. 3, 2, 1, tara. Tulak pa, ano. Tulak. Ready, 1. Up. 2, up. 3, isang hindi ko Saan makakita. hindi nagre-report na ganyan? Putangin na mo, tanda! May tampo ka ba sa akin? Ha? Ha, tanda? May tampo ka ba sa akin? Base. Papatay na kayo. Putangin na mo, hindi ganyan. Report mo sa akin, nakaka-imichi ganyan. Base. Putangin na, logi kay tanda, boy. Ayaw, Gago. tingnan mo, hindi na tayo tropa tanda. MH. Tara, green. Pasisay, no? Kalma, wala mo na bababa. Dito muna, kalma lang. Oh, yeah. Tayo din, pagsabihin lang ako, okay? Kahit Kalma lang. Dito muna kayo. Huwag kayo papitas, pre. Reso patay. Wow, escape po. Kahit sa ibon na, kukulitin yan. Putangin na. Antay nyo, Phoenix. Tangin na ni Gip boy. Nakakatampo. Hindi naman ganyan. Dito lang, kalma lang. Maaga pa. Patay. Nasa green kami. Ayaw na si tanda. Tangin na mo. Naantay namin yung Phoenix eh. Walang nagbabawas. Kalma lang, dito lang muna pre. Phoenix, gago, saan ba yun? Nasa side nila yung ano MP Jeep sa road nila. Sila rin. 3, tara kaliwa. Push nyo na kayo, ready 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Ipalinis pa hanggang sabungan. Tulak na, sabungan. Harap Phoenix, ready 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. Paubos. Green agad namatay, dali. Balik na kayo. Torre na. Abutan tayo, ano, kayos dyan. Torre na. Bawasan nyo ako, Torre. Torre. Miss nyo dito, pre. Ayun na. Okay, Ayos. Harap kayo, Sir Liwan. Up. Naubos kami, Kip. Dito na to, ano? Ayos. Dito na lang kayo sa green. Antayin nyo sila, boy. Dapat mabawas eh. Okay, habol lang green. Pasok lang agad. At wala, di na lang kinalas yung ano. Damage dito. Slant lang ha, wala mo na bababa. Damage. Slant. Torre. Torre muna. Antayin natin lumapit sila dito. Torre. Pag tumulak sila dito, tulakan nyo din ha. Harapan nyo ha. Sige. Torre. Wala nang lililis dyan. Right side, macro ko. Right side. Ito, bobo ka ba? Dito muna, kalma. 1 minute, Gip. Antayin mo na kita, Gip. Tambo ka ron? Nakita mo. Macro ko nga, dito nga. Nakita mo. Harap pikis ha. Huwag tatago siya. Balik nga. Lower na ano. Yung pwesto ng Phoenix. Phoenix side, Torre. Baba. Hindi. Torre side. Harap Okay, chaos. dito, Torre. Harap lang. Wala habol. Isa bungan tanda. MP sa bungan tanda. Tingin ako kanan Michi, Phoenix. Sige. Re-report kita, bes. Asan yung Phoenix? Pwede ka mag-portal. Create lang. Tara, sabungan. Tulak niya. Tulak niyo. Bawasan niyo to. Ano pa rin? Gip. Balik nga kayo. Pasdan. Pupunta tayo Phoenix dyan. Green lang yung namatay. Pasdan. Patay Huwag titirahan yung ano, raid natin ha. Slant lang. Macro. RG ta. Macro daw, guys. Dikit. Ano next story? Say. Para saan ba tayo? 40 minutes, 35. Center Kalma lang. Dalawang center sunod. Sige lang. Dati na to. Pang ina mo, lakas ni Michi, bes. Puta.
Commander kit. Aba nga, right side muna, right side muna. Pag umarap yung chaos, harapan nyo. Right side muna lahat. 3. Kalma. Ayun oh. Iwan. Macro ko, right side ka Dan. Ito. Nandito lahat. Yung main. Ito, Phoenix muna. Ready, 1. Up. Kita mo yun sa... 2. Up. 3. Up. 4. Up. Ubusin nyo to. May chaos pa sa likod ha. Ubusin nyo. Wala pa yung space, wala pa yun. Nasa Reso tore pa tayo, yung reso pa tayo. Sige, Macro. 3. Total chaos. Tulak na chaos. Ready. 1. Up. 2. Up. Kahit maubos kayo dyan, center tayo, re-RG tayo. Gilang. Sige, patapin naman dyan. Keep ko, hindi ko marinig yung command ni Michi. Base, re-RG. Center tayo. MH, SU 3. Tuwan tara baba, pa-center na. 55% yung tore dyan, Chi, sa mid. Tara, macro. Ay, kasi ni Gip, di ko marinig. Dito left side kayo, titira. Pwesto kayo left side. Tore, left side kayo. Ilang party kayo dyan, tanda? Tore, pause. Kasi atras dito right. Atras dito likod. Di ko alam kung ano to eh. Sino pipiliin mo? Michi o Siden? Michi na? Iki. Brian ako. Wow, sa command mo, Michi. Napakalupit this. Gagawin lupit mo magamat, Michi. Legit. Eh naman, di ko naririnig si Gip. Pal. Kinikilig na si Sai. Ayaw yun, nagsisermon pa yung matanda eh. Macro Sa ka. mga rider yung Phoenix. Andyan na, yung Phoenix na. Tino lang yung tanda. Kaya scatter mo na kami. Harapin Dito lang, kalmahan niya. Ikot. Pestas! Puta ng banda. Harap likod. Wait lang, Gi. Walang habol. Gawin Hydro siya! tayo, hydro tayo, Macro. Gi, palinis. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Palinis, likod, raid. Palinis, raid. Reso pa tayo. Reso pa tayo. Pasok nyo nga dito, Macro ko. Pasok nyo, grass. Ayos yung Adolf. Mas magkamad. MH. May 1M ba ba dyan? MH. Balik tayo dun, kanina. Ano ba to? Macro ko. Nalo. Dito lang. Magkamad ni Michi. Best na ako naniniwala. Banjo. Ay, Asto? bakit? Sa atin na lang ng tore. Malapit nang mababal yun. Macro ka nga. Balik nga dito, road niya tayo. Macro ko. Palo SG tayo, macro. Dito lang, kalma. Wala tutulak. Harap lang, ready. 1. Up, choke nyo lang. Putang ina, nagpapagpulong. Tol, legit. Reso pa tayo. Busin niya yan, tol. Tatakbo ako. Sige. Naubos namin yung MP. So SG mo na din. Remix dito. Habol yung namatay. Remix. Patore tayo ha. Harap, Phoenix, ready. 1. Up. 2. Up, Phoenix na. Tulak nyo na. Tulak nyo na. Gip, chaos na lang, Gip ha. Ayun pa, raid. Harapan nyo na lang. Ubus kayo dyan, Sai, sa baba. Bus tayo. Resort tayo, Chi. Okay, base. 100% yung tore, best. Base na. Papalo na ng tore yung MH, SU na. Tara, baba. Macro, sige. Macro ko. Ay, walang natutore. Dito lang. Kalma lang. Dito lang. Sige lang, Gip. Wait ka namin. Hindi mo na kami kaklash. Walang papalo ng tore, boss Kip. May hintay ka namin. Walang papalo ng tore, boss Kip ha. Say, nakatingin ako likod sa'yo. Okay. Andiyan ako natitigil. Official na tayo. Sige. Remix nga. Good. Imrada. Okay, pakanan tayo. Wag na yan. Pakanan tayo, Macro ko. Pakanan. MP side. Dito lang. Andun pa yung MP sa NN. Sinipi ko, Chi. Para sir. Di daw nakita, best. Wait lang ha. Ako ikot, Chi.
Sige lang, wala na oras to. Clashing NN guys, clashing NN. 3, 2, tara, tagos kabila. Heals tayo. Yes, natin score nito, Chi. 35. Tagos, palinis to. Tulak, ready. Graso, ready 1. Up, 2, Gawin up, sila, boys. 3, up, 4, up. Wala na tayo nabutan. Bawal yung CW tol. Tara, low SG. Pagkuman dito sa Low SG. Dito, macro ko pre. Kanan ka dan. Road. Na, ang bilis ng ano ko. Ki, may future ka pala dyan, Ki. Di ko marinig si Padjo. mula sa gawad TV. 100 ka ba dyan? Pahira mo yung miss. Remy. Remy. Kalmahan niya lang. Ikot, MP. Harap likod. Ready. 1. Up. 2. Up. Walang 3. miss, wala magtitira ba? Putangin na nyo, TW to. Harap pa Phoenix sa low SG higi pa. Low SG. Wala. Clashing, low SG. Phoenix na lang yan. Tanda, buo yung Phoenix, tanda. Base. Tara, abol tayo doon. Magtotore yung Phoenix. Pero 3 minutes pa. Okay, MH nyo. MH. SU, tara, baba. Abol na lang, yun na iwan. LBA. Low SG. Dito lang, kalmahan nyo. Harap chaos. No, sisampo na sila. 3, 2, tara, tulak macro. Tulak nyo na, ready. 1, up. 2, up. 3, up. Phoenix pa. Harap likod, ready. 1, up. 2, up. 3, up. Paubos Phoenix. Iubusin nyo yan, pre. Kung buhay kayo, low SG kayo. Tayo nyo kami sa low SG. Low SG na pag naubos. Tara, gapang tayo, low SG. Wala Nimrod, tara. Ito yung last ako, babalik lang kayo, boy. Makaralasing. Lalaro ba yung ito? Antayin yung party niya. MH. Kaliwa nga kayo. Nasa NN sila, boss gift kaya. Ikaw ka nga. Solid talaga si Nico. Ay, Likod nyo raid. Give pa. Tawid nga dito, Mako. tulak mo daw Tara, lang. Makro ko, low MP. Dito, Makro ko. 3, 2, tara, tulak nyo na. Ready. 1. Up. 2. Up. May raid pa sa kaliwa. Paubos. Raid team pa. Harap. Raid team. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Paubos. Raid team. Paubos. Patay Kaya nyo ako ba? sa... Puyag ako ng dalawa sa road. Ibalik kayo low SG na. Maabutan pa kayo MP dyan. Low SG na. Kinakita! Low SG. Takbo nyo na low SG. Gapang low SG yung namatay. Phoenix sa Sinday, tanda. No? Gago, dito yung MP. Patay. Harap MP ha. Ready. 1. Up. 2. Up yung Brizio. Pansinin nyo. Phoenix, andito yung low SG. Phoenix, din tulak mo na, Gip. Clashing sila, Gip. Low SG. Okay, base mo na, kalma. Kilis, unay pagla ba na? Kilis, kaya mo yan, Kilis. Kami una. Base. MH. SU. Dito, tara, baba. Yung gumad ko, dito lang. Di ko alam yung map eh. Eto, raid. Ready. 1. Up. Alam ko. May namatay pa ba? Makro ko nga, tagos kaliwa. Kaliwa. Left. Low SG, MP ata. Ayun na naman. Harap. Ito, MP. Okay, wala habol. Wait natin, Phoenix. Kalma. Mahaba pa oras eh. Makro ko? Wala pa Phoenix. Dito lang. Kalma lang. Wala pa Phoenix, Gip eh. Dali ko dahil. Sige sa 30 seconds. At, sige, wait na lang namin dito. Kasi, hindi na makapag-tore ito. 3, 2, tara, low SG nga. Takbor. Low SG. Clash na lang natin ito, pre.
Ito, mga Mongoloid do. Tulak, 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 tulak. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Bakit mo naman JMP base? MP pa. Harap likod, harap likod, harap likod, harap likod. Ano next ay? Sorry. Sa atin na Torichi. Thermal. Sige, sige. Base. Tara, kunin natin thermal. Base na. Last box, MH. Pula tayo. 3 to, tara, pula. Ayos yun. Tara, Tore. Karte ko ba eh? Si Otin siguro tatangay. Tore. Tore daw boy! Tore lang. Boy! Huwag na full one set ako na Tore boy! Harap, chaos, ready. 1, up. 2, up. 3, Palatoy up. si Boy! 4, up. Palag. Guys, makinig Phoenix pa. Tulak nyo na, Phoenix. Ay, wag. Tore nyo. Yung lalapit lang dyan, tore nyo lang. Andyan sila gip. Pag lalapit lang. Tore nyo lang, kunin nyo. Tore pagkaubos kami. 7, 6, 5, 3, kontra ba? 2. Yung nabuhay. Image na. Nakuha. Dito na muna. Kalma. Base lang muna. Image niya. Tara, baba tayo tuloy. Dito lang, kalma. Daw yun, oh. Tara, Tore nga. Bawas nga. Balik, bridge. Balik kayo, bridge. Balik muna, bridge. Remage. Dito, tara, baba nga. Tulak natin, Phoenix. Tara, tulak, Phoenix. Ready. 1, up. 2, up. Tulak nyo na. Ilan lang to. Konti lang to. Tulak nyo. Tara, Tore. Sila gip na sa MP. Boy, Tore daw makinig. Harap lang MP. Pag tumulak, ready. 1, up, MP. Huwag ka lumaya sa Tore. Bawasan nyo ng MP. Huwag ka mag-atras, pre. Bawasan nyo, pre. Boy, huwag kayo magsira boy. Ubusin nyo muna ang MP, oh. Puro ko dito ay MP guys. Ano ba yan? Wala ako dyan, ano, say, ah. Ba't yung bobo? Wala ako dyan, say. Wala rin ako patay din ako mistake. Kinig ako sa Omad Bay. Loyal ako eh. Kaya ako. Nakuha ng teacher Phoenix Sige, Best ah. sige. Base. Ang bobo Ito, naman may- blue boy. Ay, tumulak. Ay, ano, ako. Base, image nyo. Papared tayo. Play nasa easy no? 3, to, tara, red. Dito muna, kalma. Peace lang. Hindi Ito, raid, ah. Meeting kayo makinig. Macro ko, down road. Tara, Tore. Tangin na, nagdadami Tore. Tore. Focus na, Tore. Ah, sige. 3, kontra macro ko. Likod, gago. Yung buhay, macro. Bridge tayo. Bridge nyo. Bridge nyo muna. Baba dito yung namatay. Baba bridge. Bridge lang muna. Angatin kami, ha. Dito lang, bridge lang. Kalma nga pa. Dito kayo, lower bridge. Nandito na Phoenix sa Torre, oh. Wala mo na pipitas. 1 minute. Kailangan buo tayo, pre. Remage. Takot ako. Biel ako, Bi. Remage 3, kontra grass, macro ko. Ito, clash nyo. Palinis ready. 1, up. 2, up. 3, up. Okay, palinis. May raid pa yan, ha. Palinis. Tara pa rin tayo, portal. Red, likod. Raid team. Phoenix raid team, oh. Paubos. Tara, red. Pasok red namatay. Tara, red na. Huwag na kayo mag-heal dyan, pre. Utang ina, mas RG may Red. connection si Gip tsaka si Meiji Boy. Nagtatampo ako, bes. Tangina, kinakamat ni Gip si Harap, Meiji Boy. Phoenix. Di pa yata hitable to. Ready, 1, up. Tulak nyo na.
Chaos na lang kayo, Gip. Andito Phoenix admin. Okay, paubos macro ko. Paubos. Wala na mga authority. Kilolo rin Tara, Chaos pa, ready, 1 up. Hirang bulan na to, pre. Tulak nyo na, Chaos. Tulak nyo na, Chaos. Tulak. Angat nyo na yung buhay dyan. Angat nyo na. Base. Na mas may connection yung matanda tsaka yung Bisaya, boy. Tumebe pa siya. Ang ina mo, tanda, kinakakomand mo si Michi. Ako hindi mo kinakakomand. Base. Sana yung iba? Puntin natin dito, di ka na pa base. Kakaubos lang. Sige. Nakabase sa amin. Sabay bay. Pasi, no? Tara, green. Pase, best pase. Green. Utang SU niya, SU. Mo naligaw na ako, boy. Boy, SU, tara baba. side and retire. Okay, tore nyo. Akin yan, pilin. Kupal. Kinuha namin rin ba? Hi, guys. Tara, 30, makro. 30. Wala, SU. Dolph. Ay, bilin Tol, ko. Last box na to, boy. 3 piraso. Hindi ako pinapansin ni Gip. May tropa sila ni Michi. Saan yun, Gip? Masaya na ako, boy. Kahit mag-quit ako, tangina boy yung SG. Tangina may commander dalawa, nagkakaintindihan sila, bis. Dito lang muna, kalma. Dito nga, truck nga. Truck ba to? Low M. Bulldozer yan, bis. Bulldozer pa to. Transformer! Patay. Ay, sa'yo. Pinaya mo po. Kaya sa'yo, tol. Patingin lang Torre kung may nagtotorrent. Ayun na, MP. Ayun na kayo, sarap, ready. Tulak. Kasi kami 30 git. Rate team pa, harap rate team, ready 1. Up. 2, up. Andyan pa, finish pa, okay. Clash yun. Okay, bus kami, finish na lang dyan. Finish na lang. Konti lang yan, Gip, konti lang yan. Base. Tara, green. Portal green muna, kalma. Marami pa yun, Gip. MH. Tara, baba. Daan 30, straight lang. Diretso nyo. Ito, ready. 1, up, 2, up, 3, up. May Phoenix pa. Reso patay agad. Likod pa, gago, nubos kami. Andito yung read. Sige, paubos kayo yung ayaw magpapatay dyan. Angat na kayo, green. Sige, makakabol kami dyan. Tara, green na yung namatay. Habol na lang. Dito lang. DRG lang green. Andun si Gip eh. Ina mo. 2 minutes pa, bis. Sayo, madam. Dito na kami Lang tayo, Shumichi. Pwede na to. Dami pa. Tara, slant muna. Slant. Tulungan ka na SU. Dito lang. Likod nyo, Chaos Anong kulay? 3. Wait, wag. Dito lang. Tayo natin mag-flash yung Phoenix sa 3, ito ang tara, 30. 30. Ito, petan nyo to, Chaos. Ready, 1, up. 2, up. Sali na kayo. Paubos. Ito pa, 18 pa, pre. Aray, gato. Reso patay. Boy. Babang tulay sa green. RG tayo, baba tulay, baba na to, baba na. Baba, boy. Sa tore daw, boy. Babang tore. Angat na kaya, Chi. Angat nyo daw, Pasok boy. lang, Angat patay. nyo daw. Portal green daw yung mga namatay, sabi ni Michi. Sikip na panood. Nagtatago ka na. Sige. Ano mo yan? Gip, boy. Pumapal nyo. Pinakalaban si Sikip po. Dito lang, andyan yung Chaos sa baba. Paes yung Adolf. Kung meron. Wala na. Last drop na yung kanina, boy. Sige lang. Dito lang muna, kalma lang. Kill 47 siya. Sige. Dito lang muna, kalma. Ni-raid nung Phoenix yung raid. Huwag yun na bawasan, Torre. Sa atin yan ni Torre. Sa atin yan. Kalma ka lang, boy. Dito lang, hindi pa sila nag-clash eh. Kalmaan nyo. Re-image nga kayo. Baba tayo. 3,
2, 1, tara left side. Babayin nyo na to. Ito, MP already, 1. Up. Naset ko na, 64. Natamaan ng ano, Gar. Tornado. Pati yun na sa market. Phoenix pa. Ang puta kayo na, nagsik. Tama yun ang game. Ubusin nyo. Sige. Papatay na kayo, pre. RG tayo. Center na tayo. Oo, MMR nyo, no? Sige lang. Eh, daw, G. Gibisa mo na, Ray RG. MH. SU. Tara, baba. Kunin natin center. Center na. Ito. Nimrods of bang. Kung kayo nang ina nyo. Tara, center, Torre. Torre. Left side ka pwesto, pre. Left side. Phoenix, ha? Torre lang. Then tayo atas, ha? Flashing sila. Torre. 3, 2, 1, tara, ano? Macro ko. Tulok tayo, ano? Saan ba to? Ito, ready, 1. Up. 2, up. Pakanan. Paubos to. Wala nang angat. Ano, bumaba, red 1, up. 2, up. Dito lang, baba lang. Andyan sila gip, Macro. Balik kayo grass. Grass. May namatay ba? Palo SG nga tayo, yung namatay, ibalik kayo, ano, kay baba kayo SG. Michi, sure win na kahit mako ng MP lahat. Sure win na ba? Kahit mako ng Phoenix lahat, boy. Tang ano, last team. Last na lang natin to, ano. Ito raid team, tara tulak, ready. 1, up, huwag nyo pagalawin to. Ubusin nyo to. Huwag nga buli, tulak, karma. Macro ko, palo MP, macro ko, nakatalikod to. Basag ang puwet, ready 1. Up, bang! Putang ina. Ang yaman ng Michi, boy. Macro ko, grass lang. Basag ang puwet, gato. Macro ko, grass. Sari sa matay. Tandaan, last team Michi, na. Revenge. Ano tandaan? Siya na lang ba commander natin? AW? Huwag niyo tirahan yung ano, raid team natin, pre. Kalma. Naklas tayo. At Phoenix ayun. likod, ah. Harap lang. Macro ko nga, likuran natin Phoenix. Tara, Macro ko. Galaw. Andito Phoenix sa ano. Besi. Tulak. Nag-iikutan tayo, pre. Merry-go-round. Tara, Macro ko. Palo SD sila. Tara, palo SD. Putang ina, basag ulit yung puwet nito. Putang ina, ready 1. Up. Bag. 2. Up. Kasi kaya angat yung base. Kung di kaya, angat yung base. Tara, slant. Saan ba next? Putang. Base muna. Boy, Inom na ako tubig. Base lang. Saan ba next? Pasi? center pa rin ba? Center. 15 minutes center. I-remage lang dito. Tara, baba. Gilang. Gago na DC. Ano na DC base? Putang ina. Kaliwa. Pitore, Michi. Mako, Torre. Tara, tulak dito. Pitore, ha? Unahin yung raid team mo. Ready 1, up. 2, up. 3, up. Tara, tulak nyo na pa kabila. Reso pa tayo. Dito lang, wala na mag-ahabol. Wala nang gap. Uy, seryoso magkuman pag hindi ako yung kaduo niya? Ha? Last tayo 20 seconds. MP side nga, makako, MP side. Ay, gago, kalaban pala to. Dito lang, kalma. Ari. Wait lang, saan ba yung Phoenix? Likod, Phoenix. Harap likod. Huwag tutulak, ready 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. Tayo na sila.
Okay, takbo nyo pa, TH. Andun yung anong class. Tara, TH na. Ayaw nyo to? Sabi na lang to. Michi, pass yung next dyan ah. Pass. Sige, makro ko. Palo SG. Baba low SG yung namatay. Paano ako walang party? Sana Angat pala. Angat base. Paglinta. Page. Angat Tangin base. na ito ni Kalbo boy! Angat base. Papagrin tayo. Kaya naubos Base, yung base, buong puti ng ina ka. Base. Pasok muna green. Mag-emish kayo sa green pagpasok. Green muna. Pass. SU. Trap SU. Putang ina na itong Ali boy. Ito lang, kalma. SG boy. Ala, putang ina sinin. Gago si Teng. Tang ina mo talaga, Teng. Okay, dito lang muna. Lutek ka ng SU. Puki ng ina mo. Huwag nyo bawasan sa atin, Torre, pre. Gago, manig yung Michi boy. Lasing yung commander nyo ngayon. 3 to atras sabungan. Takbo sabungan. Saan ba to? Ito kanan. Pa 30 ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Matay pa ako. Reso patay lang. Gidyan lang muna ka. Dito lang. Ganyan. Macro daw boy. 30. Cancel yun ah. Dito lang. Hindi sila give pitch tulak mo. Yung Umpal, ka wag. walang guild daw puta. Hindi ko yan! Ay kapitan ba yun ya? Doon muna kayo. Wala pa kasi. Phoenix, ligat. Harap likod. Ready 1. Up. Nag-box sa buka ako. Bunga na MP sa bunga. 30 gipa. 30 class. Pitay base putang ina. Putang ina kasi! Palag niya. Pag makaangat kayo green, mag-green na kayo. Pwede. Tara green, pasok green. Dito na tayo mag-game. Sure win na to. Sa ino, kahit matalo pa tayo sa makuha nila. Tara SU. 2 minutes SU. din. Aba. Phoenix side. Dito muna, kalma. Dito lang. Pero di ko pa alam saan sila eh. Wala na best, sure win na best kahit makuha nila yung last story best. Sa atin lahat pak na last yung people. Tara, per party command na to. Tara! Oh, party ko boy! Lito tayo Discord! Natulak kayo kayos. Natoto kayos. Already. 1. Up. 2. Up. Tulog ko. Kaya Phoenix pa. 30 yan, Gipa. Ay, 30 sa buwan pala. Clash nyo. Kilis tayo, tas kunin natin last story, no? Tara, pasok tayo green. Angat yung, nabuhay dyan. Antayin natin iba. Green muna, green. Habol green na. Ako na, Michi, nakalot na ako SU. Upal. 3, 2, tara baba. Clash natin to, kilis tayo. Left side para sabungan. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Phoenix pa. Galing 30. Harap Phoenix. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Baka diyan. Nag-G1 sila pre. Tara, pasok green. Angat green yung yung buhay dyan. Ang ina, DC ano naman ako boy? Boy, nasasabi na boy, sunod sa mga kalapang ko boy. Green muna. X-board ka ba? Fairy Tail nagwa 1. Gire image nyo. 3, 2, tara baba. Itulak nyo to, MP. 3, 2, tara tulak. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 4 up. 7,000 million. Harap palikod, Phoenix. Best card sino PL natin? Pilen.
Okay, base mo na, wala mo na papasok. Saan next ay? Thermal. Base, 5 minutes thermal base tapos center na ulit meet ya. Makuha na yung thermal boy. 30% Mickey. Tara, SU nyo. Baba tuloy. SU, baba tuloy. Wala kami SU. Uy. Sama mo na ang pangalang si Itay, mabangis mo. Pwede nyo kunin boss keep. Diyan Ito nga na kayo. Red portal nga kayo, red portal. Red portal daw boy. Ay next sa commander guys. Okay, dito lang, wala si Silip dyan Portal yung ano, di nakahabol kanina. Talaga yung mga malapita na nilawan. Sir Rodel, gusto mo maging commander na SD, Sir Rodel? Di, sige remage. Saan nag-boss yan? Ka ba dyan? Andun sa may indok. Okay lang na, bobo ka eh. Ako Walang maghanap. pasi. Hindi. Ako maghanap sir. Kaaway si Tol. Tara mga kukuha. Bato. Kaaway si Exitaro Tol. Kaparte mo sir. Grass. Ina trade on trade. Itulak na to. Walang makakuya to. Tayo na kawawa to. Patayin nyo to. Utang ina nyo. Tara low MP. Dito ata low MP. Dito lang akong press remix na. Sir Rodel, potang 100. Saan tuloy? Sa bridge. Natin? Oh! Ah! Tara mga kukuha. Ito. Naman Stage. ito. Up. Bang. Sige, babain nyo. Kaya na ni Banjo to? Tay, Ayaw ko mag-isip po. Kailangan namin. kaya na ni Banjo to. Wala nga, bobongan si Bon Jebes eh. 78% tapos pinapalo yung Torre. Tangin na kataagan boy. 78% tapos pinapalo yung Torre. Sige, dito na ako sa next hero. Okay, macro ko lang. Dito lang. Hindi na magtuturo ito. Magka-clash na lang. Kumain na ako. 8, 7, 6, 5. Kalat nyo. 4, 3, 2, 1. Yung lumubog muna. Ready? 1. Up, ito lumubog oh. Tara, tulak na. Tulak nyo na sa portal nila. Tara. Hello. Utang ina mo. Phoenix pa, likod ha. Choke nyo Phoenix, ready. 1, up, nabubusisa. Tara, balikan nyo Phoenix, grass. Tulak. Ay, tulak kami, SU, pre. Andyan po yung raid team. Tabay nyo na. Dito lang kayo sa taas. Antayin nyo mga raid team. Tangin na mo ko lang, huwag ka magsalita, bobo ka ba? Ayan, raid team. Ready, 1, up. Tulak na. Tangin na ni Kulong Boy, nagmamic, tangay! Tara, portal, red yun namatay. Mag-red kayo, red portal kayo. Bobo ni Kulong guys! Tara, team si Portal Kulong. red namatay. GG kay Kulong Boy, nagmamic. Okay, mage. 3, 2, 1, tara, tulak na to. Phoenix, tulak na. Akatin nyo. May MP pa dyan sa taas. Kaubos mo na dito sa aggressor. Harap sa hinaharap. Ikasyon na to. Raid team natin. Tama yun na. Friendly fire na to, pre. Go planet. Yoko. Takbo. Sidin, takbo. Base mo na. Ang bobo ni Sidin! Base lang. Base mo na. Drop kayo SU. Baba tayo low SD. Tara low SD. Dan right. Ito mga Mongoloid daw. Tulak nyo. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Reso patay lang. Tama Phoenix dyan eh. Likod na Phoenix ha. Galing thermal. Harap. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 100 million.
Boss Beast. Hindi kasi lang. Tara, gapang yung namatay. Gapang guys yung Kita hits, low SD. Phoenix pa. Ay, pala yung team pa, oh. Mosquito yung top, pre. Ay no, MP tol. Chaos pa, ha. Di pa tayo table yan. Ready. 3, 2, 1, ready, 1. Up. 2, up. Okay. Hindi ba? Fix pa ako. Gibis mo lang, gulo. Ito, low Okay, dito, natin. no? Yan patayan natin. Base mo na, base mo na. Grabe to dito, ito, no? Yung mama si Sorbete. MH, SU. GG tayo. Macro ko pa, TH na bridge. Ito, anong tawag dito? TH bridge. Tangin na tol, GG tayo tol. Okay, H bridge. Ito. Ito, Wait lang, di pa hitable yan, ha. Di pa hitable yan. Sila nakapasok. 3, 2, 1, tara tulak. May portal sila dyan. Kita mo na to, tulak ka na, tulak ka na. Portal sila dyan, banjo. Red nila, red portal. Okay, okay. Iangat yung Phoenix, angat yung Phoenix. Angat yung base natin. Iangat daw yung base tol, iangat daw yung base. Iangat yung base. Then, Dito sa kaliwa, dito. Ito, ano? Oval. QC. Panok. Okay. Base mo na, base mo na. Ganon. Ganon. Rotonda. Grabe kami. Double. Take sa iyo ko. Kupal, kinukupal mo ako, banjo. MHSU. Uy, puligid. Tara baba. To SG. Sige, niloloko na lang kita. Tol. Sai, may PM ako, Sai. Kaliwa. Ito yung center. Ibawasan dito sa center, Torre. Di wala mo nang mag-aabol dyan. Torre mo na kayo. Ayaw nyo ba? Medal? Ay, na-finish pa yun. Phoenix, Sarah Phoenix. Episode 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Reso patay lang. Reso patay lang. Reso patay lang. Walang sasagad doon. Nantayin nyo tumulak dyan, pre. Baka mabigla ka ng MP. Okay, Torre. Habol na lang dito yung ano, dinareso. Babaan lang kayo center. Takpo say. Okay, MH. Say din, 3, takpo. tara MP side. Tulak nyo MP side. MP side. MP, tara tulak MP. Huwag na kayo mahiya. Ready, 1. Up, gangbang na to, pre. Andito di Phoenix eh. Tulak nyo na. Tulak nyo na. Tulak nyo na. Okay, balik kaya dun sa, ano, no SG plus. Hindi ako na-res eh. Ayun, na-res. Hindi pala. Baba no SG na namatay. 3RG tayo no SG. Yan yun nasa kanilang gip-gip yung ano. Joey, yung out mo, wala na. Bago, pinatay ako. Badja, command mo Badja. Namatay ako, nasa base ako eh. Okay, Lois lang po. Baka magaling rate niya yung ano. Yung... Sino ka dyan, Pap? Dito lang po, Pap. Kita yung isa din, gumalaw, tol. Silipin nyo nga Torre. Wala ba nagtotore, Badja? Pwede ka na natal. Okay, harapan nyo kanan. Okay, ready 1. Up, Ito, 2, up, 3, up. Okay, tulak nyo na. Balik kay grass. Torre. Tulak nyo na, Torre. Ready. 1. Up, kayo ubusin ito, Phoenix. Nice one. Eh, para yung team po. Balangan nyo. RG tayo, SG. Ay, wag pala, may Nimrod. Dito lang, base. Antayin na lang, SG, yung ano. Baba nga. Paubos nga rin itong Nimrod. Ibaba nyo na. Huwag na yung tabayan. Kapatay pa ka sa... miss nyo parte nyo. Grass.
Tara, tulak pa Phoenix side. Tulak nyo na pa Phoenix side. Tawid nyo. Classic. Ready? 1. Up. 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 Okay, harap likod. Great team. Eto. Iabulin nyo na lahat ng pula, pre. ICG. Party nyo. Screenshot. ICG. ICG, Zay.